కేరళలో ఓనం పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ పూల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. కొట్టాయంలో పూలకు డిమాండ్ పెరగడంతో విక్రయాలు భారీగా సాగుతున్నాయి. సరఫరా తక్కువగా ఉండడంతో ధరలు పెరిగాయని వ్యాపారులు తెలిపారు. తక్కువ వర్షపాతం, ఇటీవల వచ్చిన వరదల కారణంగా పూల ఉత్పత్తి, సరఫరాపై ప్రభావం పడిందని చెప్పారు. ఓనం సమీపిస్తున్న కొద్దీ పూలకు డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు పేర్కొన్నారు. அங்க ரொம்ப கஷ்டம், மழை இல்லைங்க. மழை கஷ்டமா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். விலை ஜாஸ்தி சார், ரொம்ப ஜாஸ்தி. இங்க 27 இயர்ஸ் வந்திருக்கோம். இந்த சாமந்தி பூவு, வாடாமல்லி, மல்லிகைப்பூ, முல்லைப்பூ, இது பூரா டிமாண்டு. കുടുംബശ്രീയുടെ പൂക്കൃഷി ഒത്തിരി ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് വെള്ളം പൊങ്ങിയോണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ കുറെ നശിച്ചു. വില ഇച്ചിരി അല്പം കൂടുതലാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇത്തവണ ഓണവിപണി ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ.